সবটি না থাকলে দেখবো কি না আমার তুললো না আমাদের কথাগুলো उसका कोलोइड होगा ना आइना टेम्पर में तो बोलना कैसा है हाँ अलग अलग दूसरा भी था छोटा थोड़ा अलग छोटा है इससे बनाया this is all हमारी और से भी सकता एकदम जाओ कल जो मैंने भाषण दिया था ना अभी যত কবরক চ্যানেল আছে কবরক চ্যানেল এখানে ৬-৭খানা কবরক চ্যানেল আছে ওদেরকেও যেন ওই আইসিএটের মধ্যে এগুলো ইনক্লুড করে গ্রেড এ বি সি বা যে কোনো গ্রেড যদি দেওয়া হয় অর্থনৈতিক লাগবে একটাকেই দেওয়া হবে না খবর তো প্রেয়ার করছে না তোমারটা আছে আর কমনেরটা আছে and it's like to provide additional support আর স্যার আমি হচ্ছে কি ওই যে প্রেসিডেন্ট মানে এখানে একটু সম্মতি দেন কারণ হচ্ছে কি রঞ্জিত দেববর্মা সেক্রেটারি চিনিগ্রামের ওনার আর হচ্ছে গিয়ে মানুষ দেববর্মা সেক্রেটারি হচ্ছে কি কুমি টিভি হচ্ছে কি অমূল্য হচ্ছে কি ওই কপিন মিনস আমাদের ট্রেজারার আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট independent Burma gospel channel এর ইয়াফাং টিভি सर अपने एडीसीएस का जो चैनल यार को कौन बेशी ये चिली को इतने लोग माने बाकी तो माने घूमने में কোনো আরেকটা আমরা চেষ্টা বুধ বুধপুরা তো প্রেস ये তারা এটা লোকালি করে ये प्रेस क्लब লোকাল চেষ্টা তারা আমরা লোক যোগাযোগ নাই আমরা মানে সেন্ট্রাল চেষ্টা রাখতে वही सेंट्रल प्रेस क्लब तो एक्टिव है तो हमने तो धर्मनगर का से प्रेस क्लब এটা তারা করছে লোকাল সাংবাদিক 7-8 মিলে একটা চেষ্টা वही तो कॉमन पूरा ডিস্ট্রিক্ট বিরোধী আছে बिरने आसे तो ऐसा तुम लोग में एमन ধরনের না কিছু নেই ऐसा कर কোন লোক বানান যায় तुम लोग तो कोई जिनिस কারণ ট্রাইবেল অনেক সাংবাদিক হয়েছে তাও আমি तुम लोग में तुम्हें इनिशिएटिव लो कौन करना कोई ये স্যার একটা প্রভিশন আছে এখন মূলন বাজারের কাছে পরে সামনে একটা সিনেমা মাল্টি কমপ্লেক্স এডিসি গভর্নমেন্ট করেছে তিনতলাতে সিনেমা কমপ্লেক্স হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকানের স্টল ফার্স্ট ফ্লোর এটা ওপেনলি তারা টেন্ডার দিয়ে রাখছে খালি আছে খালি আছে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু অতিরিক্ত কোর্সলি না না মানলি ৬৫,৫০০ টাকা রেন্ট চাচ্ছি এখানে যদি হয় আমরা অফিসও করতে পারবো একটা প্রেস ক্লাবের একটা কনফারেন্স হল করতে পারবো স্যারের কাছে একটা চিঠি দেবো স্যারের কাছে একটা চিঠি আমরা অলরেডি ডিসির সিওর কাছে দেখা করেছিলাম এটা একটু কম টম করা যায় কিনা বা ফ্রি অফ কোর্স করা যায় কিনা রিসেন্টলি 2-3 দিন আগে ওই আগরতলা প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তার সাইটে অনেকক্ষণে ওই ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ওরা আমাদের সংগঠনকে সহযোগী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি করেছে তাই আমরা আগরতলা প্রেস
তাদের আমরা এই সেমিনার কোনো কাজ করব। मैं से जाने वाला नहीं हूँ बिना जीत हम नहीं जाते इसलिए मैं बारे दिन बाद कुछ साथ रखे चले ना मेरे बुरे सकते हैं अभी नहीं पिकनिक के बाद जाए প্রেস ক্লাব তো মনে হয় এমনিতে প্রেস ক্লাব তো একটাই আগরতলাতে আর তো কোনো নাই তো টিটিএপিসি প্রেস ক্লাব বানানো চাই এটা হ্যাঁ স্যার মিনস আমরা সবাই এর জন্য একটা অফিস বা একটা প্রেস ক্লাব যদি হয় তাহলে সবার জন্য আমাদের জন্য বেটার আর সব সাংবাদিকের জন্য অল ঠিক কারণ ওখানে যদি যাই ওখানে গিয়ে একটা রেস্ট করার জন্য জায়গা নেই একটু ওখানে কোনো সাংবাদিক সম্মেলন না হয় না যে more than 50% active persons different জায়গায় কাজ করছে ইলেকট্রনিক্স নিউজপেপার ওয়েব মিডিয়া provide accreditation card to the entire intelligence worker for the এগুলো বলে যদি মানে একটু বেটার হবে যত যদি কম ভোক্সেল আছে ওদেরকেও যেন ওই আইসিএর মধ্যে বা ইনক্লুড করে একটু গ্রেড এবিসি বা যেগুলো যদি দেওয়া হয় ওখানে বেটার হবে this time provide the national बाकी तो मैंने उन्होंने চেষ্টা उधर तो प्रेस किए তারা তো লোকালি করে ये प्रेस क्लब লোকাল প্রেস ক্লাব তারা আমাদের আমরা মানে সেন্ট্রাল প্রেস ক্লাব वही सेंट्रल प्रेस क्लब एक्टिव Today, we, on behalf of Tripura Indigenous Peoples Press Association, in short form TIPA, we just met with our CM, Honorable CM, Sri Biplab Kumar Dev, and during the meeting, we have just handed our memorandum to him, and in the memorandum, we have mentioned just 4 points. One, we have demanded an office or a press club in Kumulong, where all the reporters from all over the state can go and sit down and we can have discussions like a press club does. And secondly, for all the indigenous media workers all over the state, we have demanded for accreditation card. And thirdly, we need safeguard during working hours. So we have demanded so that during our safetyness can be looked upon that. And finally, we have demanded for the enrollment of all the cockbrook channels under the ICAT department. And our CM sir have responded very positively that all the demands will be fulfilled very shortly and looked after. Thank you. Tini chung Tripura Indigenous People Press Association ni berkakui Hasani Montri Okra Masang Biplab Kumar Dev by Secretary to Pai Chini Mothani berkakui kisah seksan mengrok tongmani bagai jeng memorandum yafarka jeng dotono saimano sini Tripura Sarok Kokthum Bedago Samon Klaimane sal kebang mangi thangka 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ yang pano 16-17 বছর kabaika phiaba haste hapangni bakhaktui government ni chubachu eba government ni bakhaktui je facilities of tongmani tau ko maniako abon bagai jeng wan chokka chini tipa mothani bakhaktui jeng kisasuk demand sokna tui jeng haseni honorable CM by malalai kok salainai tei tini memorandum no yapharirnai oba haikeno jeng tini Sarigo tini 26 June sarikni 5টা সময়ও সেক্রেটারি তো ভাই Hasani Montri Okra Biplab Kumar Dev by malai phaika teo bai ke bo bai malai nani sekang jeng specially ang hambai maruo Agartala Press Club ni secretary Pranab Sarkar teo bai ke no Agartala Press Club ni Adong Surojit Pal borok khorokni sini buskang tonggi
हासिनि मन्त्रि अग्रा बाय बरक मालाय फैका कक साथानि बसुम सुबाखा कक सालायरेखा तै चिनि डिमान्ड रकनि बिसिंगो आं टोटेल 4टा डिमान्ड दंमोन कायसे साइ खोनादों पहिलानो चिनि डिमान्ड खा जों जतनो साइमानो आगरतलाव कायसे प्रेस क्लाब दङ इन जेनेरेलि आबो तिब्रासा वानजि बेबागनि बागैनो तायबो हायखनो जों नुगैमानो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज प्रेस क्लाब दङ एबा एसोसिएशन दङ फियाबा चिनि तिब्रासा रंनि बागै खे ताबो साजरातै कायसे एसोसिएशन एबा कायसे प्रेस क्लाब गरि आबोनि बागै चिनि पहिलानो चिनि गतर सानमुं गंके एक नम्बर तिब्रासा रंनि ngै TTAD sini kumulunggo kaisa press club fiok jaktheng haste hapangni khakri agartala press club o je facilities manma hai oro samung khaini rok chini tiprasa kokthum bedego samung khaini rok na bodo jaknang theng aboni bagai jeng adimamno haseni montri okra biplop kumar demno sai khnarka ti bo kogrekha daktina bo khlai jaknani bukhak bo saitok nai te sini second demand kha tabuk bo chini tiprasa media rok tiprasa o media professional samung khainai rok accreditation card mania ko akat green bagai jeng government ni je facilities tongmani rok quarter mannani rok bata mannani rok hoite jeng haksal lungjak abon bagai jeng chini second demand to abno tei jeng CM kok salaiga tei obo haikeno chini third demand to tongo tausak jora tei hasteo je kokbrok channel awai mung khlai tongnai rok केबो 5 বছর 6 বছর 3 বছর আবো হাইকে কাবাইखा फियाबा हास्टे हापां एबा ICT डिपार्टमेन्ट नि बखाखै ताबुक बो केबोनो एनलिस्टमेन्ट जागियाखौ आबोनि बागै हास्टे हापां नि बखाखै जे एडभार्टाइजमेन्ट जाग मारक आबोनि होइते जों हाकसालंजाक मानिया कायसा चेनेल चलिनानि बागै बलै प्रब्लेम नुकजागै दं आबोनि बागै चिनि एसोसिएशन नि बखाखै जों अबोनो डिमान्ड ति साका जे डाक्ति अबो हाइ ककब्रक चेनेल रानिं चेनेल लकनो एनलिस्टमेन्ट जागथों होनाय तै चिनि फुड नम्बर चिनि डिमान्ड खा जे हासे गनांगै जे अ बेदेको सामुं खलाय तंनाय रक तामो तिब्रासा तामो वानजि जतननो कायसा सेफ सिक्युरिटी गार्ड रजागनानै बागै जों गोबां सालनोगो लाइथंनाय जरा रगो चिनि ककथुम बेदेकनि सामुं खलायनाय आदं रकनि साकाबो गुप्रे साप्रे सप्रब जागमानि पार्टी मुं रक आबो हाय पार्टी मुं रक जाते तै बसखांनि साला पार्टीया तै जे कराक कायसा हास्ते हापांनि बखाखै केरं खाजागनानै थों आबन बागै अ सानमुं रंतैनो जों दिनै हासिनि मन्त्रियावफ्रा बिप्लब कुमार देब बाय कक सालायगा तै डाक्टिनो चिनियाव जत सानमुं रगनो सुबुंजागनानै बागै बो कक रेखा तैयाव सानमुं रग बेलाय नांकुक माने चिनि तिब्रासा इन्डिजिनियास रगनि बागै ककथुम बेदेगो सामुं खायनाय रगनि बागै बोनि बुगसिका तैयाव हायखनो बसखांनि जराव जों हासिनि मन्त्रियावफ्रा बिप्लब कुमार देब सिमिया जों डाक्टिनो मालायनानै साइटगै दङ हासिनि डेपुटी CM मोजां जिष्णु देबपर मोनबाय जों साइटगै दङ हासिनि खरसा केबिनेट मन्त्रि फरेस्टै तिब्रासा हामग्राय मन्त्रि मोजां मेबार कुमार जमातिया बाय जों बाहायखना मालायनानि साइटगै दङ हासिनि रेवेन्यू तै फिसारि मन्त्रि मोजां NC देबरमा बाय लाइथांनाय जरावबो जों मालायखा हासिनि कायसा सुस्रुक तिब्रासा MP रेवती कुमार तिप्रबाय जों बनो बाहायनो चिनि डिमान्ड सकनो तै जों साइखना रखा बबो जिसक मानसाक बिनि बखाक्ति बिनि फान बायके चिनि प्रेस क्लाब क्लब थानि रगो सुबासु खालायनाय नै कग्रमानि रग जों मानै मानखा आबोनि बागै बलायके हामबाय मारबो हास्ते हापांनो तै आगरतला प्रेस क्लाबनि जे अजामा रगनो तै त्रिपुरा जर्नालिस्ट इउनियन नि जे आदं रगनो जों नुगैमान खालाय थांनाय सालनै सिगां जे चिनि त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन शर्ट फर्म टिप्पा अ मथानो त्रिपुरा जर्नालिस्ट इउनियन कायसा सहयोगी संगठन एबा जोंनो अब प्रुफ मानि एदिबा के हनि बागै बेलायके खाथं जागनाय जों दाबो तरक चिनि तिब्रासा रगबो सामुं दांतै जों चिनि एसोसिएशन नि बखाक्ति कायसा हास्ते हापां थानाय सिनि मुं रानानि कायसा सुजुग खाय सबायगा एबा जों मानै मानखा आवन बागै हासिनि जत चिनि तिब्रासा मिडियाव सामुं खायनाय दाक्ते बक्सनो कय नारगो नरक दाक्ति चिनि एसोसिएशन नि मेम्बारशिप नानानै बागै जों पालखे बायदि चिनि अ डिमान्ड सुनति बोसानि जरावबो खरांथि सालायनाय हामबायासो